السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. في هذا الفيديو سوف نتطرق لتمارين الصفحة 61 من كتاب الجيد في الرياضيات المستوى الرابع، الجمع والطرح الأعداد الكسرية. وفضلا وليس أمرا أطلب منكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك، تفعيل الجرس، والضغط على زر الإعجاب كي نستمر في إعطاء الجديد. لنبدأ على بركة الله. أقوم تعلماتي. j'évalue mes apprentissages. السؤال 11. أكتشف الخطأ في كل عملية وأصححه. إذن هذه عمليات منجزة، سوف نكتشف ما هو الخطأ المرتكب. مثلا هنا عندي نفس المقام، جمع البسط 5 زائد 3 جيد، والمقام جمعه أيضا، وهذا خطأ. قلنا عندما يكون عندي نفس المقام أحافظ على نفس المقام، لا أجمعه، وأجمع فقط البسوط. إذن هذا هو الخطأ المرتكب. 5 زائد 3 8. إذن التصحيح سوف يكون بهذا الشكل. هنا ليس عندي نفس المقام، المفروض أن نوحد المقامات. ماذا فعلوا هم؟ قاموا بجمع 7 زائد 3 وجمع 5 زائد 2. هذا خطأ. عندما لا يكون عندي نفس المقام فأنا لا أجمعه ولا أحافظ عليه، بل أوحد المقامات. إذا توحيد المقامات هنا سوف يعطينا ضرب 7 في 3. إذا هنا عندي 21 سوف تكون المقام الموحد. عندما نقول مقام موحد يكون في مقامات هذين العددين الكسريين وكذلك في المجموع. إذا هنا سأضرب في 7 تصبح 14، وهنا سأضرب في 3 تصبح 15. المجموع سيكون 29. هنا أيضا عملية الطرح، يعني انطلقوا بنفس الفكرة. نفس الخطأ هو إجراء العملية على البسوط وعلى المقامات. لا، 7 ناقص 3 تساوي 4، هذا خطأ. كذلك 7 ناقص 7 و3 يجب أن أوحد المقامات. المقام الموحد هو 21، وبالتالي هنا أيضا سأكتب في المقام 21. إذا هنا سأضرب في 3 تصبح 18، وهنا أضرب في 7. إذا 18 ناقص 7 11. هنا أيضا لن نطرح 4، لن نطرح 3 من 4، ف4 ناقص 3 شيء خاطئ. سأوحد المقامات أيضا. إذا المقام الموحد هو 12. هنا سأضرب البسط والمقام في 3، سأحصل في البسط على 9، وهنا أضرب البسط والمقام في 4، سأحصل هنا على 4. إذا 9 ناقص 4 5. وهكذا نكون قد صححنا هذه العمليات. نمر للتمرين 12. أشطب الجواب الخطأ لكل عملية. إذا سوف أحاول أن أحسب هذا المجموع. 4 نفس المقام، إذا المقام سيكون 4، وأجمع البسوط، يعني 8 على 4. هذا هو الجواب الصحيح. قالوا لنا أن أشطب الجواب الخطأ. الجواب الخطأ هو هذا وهذا الجواب. حافظت على الجواب الصحيح. هنا عندي 2 و3، المقام الموحد سوف يكون 6. إذا أحد هذين العددين الكسريين، حتما أن هذا خطأ. سوف أقوم بحساب هذا المجموع. إذا ضربت هنا في 3 أحصل على 9، وهنا سأضرب في 2. إذا بعد أن وحدت المقامات 6 فأنا سأبحث عن المجموع، إما هذا أو الثاني. إذا سوف أضرب البسط هنا في 3 وهنا في 2، تصبح 9 زائد 2 11. إذا الجواب الصحيح هو 11 على 6، وبالتالي حتى 4 على 6 جواب خاطئ. هنا عندي 4 و5، يجب أن أوحد المقامات. إذا المقام 21، إذا كلها مقامات، كل هذه المقامات 20. سوف أتحقق من البسط. هنا يجب أن أضرب البسط والمقام في 5. إذا هنا سأضرب في 5، وهنا يجب أن أضرب في 4. إذا هنا 25 وهنا 8. 25 ناقص 8 تعطينا 17. إذا هذا خطأ وهذا خطأ.
التمرين الثالث عشر: أحسب ثم أنجز وأصل بخط كل عددين متساويين. إذا سوف أحاول أن أنجز هذه العمليات هنا. إذا 2 و4. المقام الموحد سيكون هو 4. لماذا؟ لأن 4 مضاعف ل2. هنا سوف نطبق تلك الخاصية، أحدهما مضاعف للآخر، يعني أحد المقامات مضاعف للآخر، سوف يكون هو المقام الموحد. إذا لن يتغير الكسر الثاني، الكسر الثاني يبقى هو 1/4، كأنني ضربت البسط والمقام في 1، لكن هنا كأني ضربت في 2 هنا و2 هنا. سوف أجمع البسوط وأحافظ على نفس المقام. البسط سوف يكون 3 والمقام 4. سوف أبحث عن هذا الكسر وأصل بخط. نعم، إنه كسر الثالث. نمر للعملية الثانية. المقام الموحد سوف يكون المضاعف المشترك الأصغر ل6 و9. إذا فكرنا جيدا سوف نقول إن 36 مضاعف مشترك، لكن ليس بالأصغر، هناك مضاعف أصغر منه. عندما قلت 36، 6 في 6 و9 في 4. أصغر منه 18. إذا وضعنا هنا 18 سوف يكون مضاعفا مشتركا لهما معا وأصغر، وهو الصغير. إذا 6 إذا ضربتها في 3 تعطيني 18، هذا ما سأفعله للبسط. و9 إذا ضربتها في 2 تعطيني 18، هذا ما سأفعله أيضا في البسط. إذا نجري هذه الحسابات. 3 في 1، 2 في 2. سوف أجمع البسوط وأحافظ على نفس المقام. إذا 7/18 سأبحث عنها. نعم، إنه الكسر الأول. العملية الثالثة: 1/3 ناقص 1/4. المقام الموحد هو المضاعف المشترك الأصغر هو 12، يعني 3 في 4. في هذه الحالة سوف أضرب بسط ومقام الكسر الأول في 4، هكذا 4. وهنا البسط والمقام أضربهما في 3. إذا هنا 4 هنا 3. أجمع هذه البسط، أقوم بعملية الطرح. 4 ناقص 3 1 1/12. سوف أصل بخط 1/12. نعم. العملية الأخيرة: المقام 18 والمقام 12. إذا 18 و12 ما هو المضاعف المشترك الأصغر؟ إذا قمت بسرد مضاعفات 18 ومضاعفات 12، أول مضاعف يلتقيان فيه هو 36. إذا 18 سوف تضرب في 2 وأحصل على 36. 12 تضرب في 3 وأحصل على 36. هذا هو المقام الموحد. ما فعلته في المقام سأفعله في البسط. هنا 26 وهنا ضربت هنا في 3 حتى 4 تضرب في 3 أحصل على 12. أقوم بعملية الطرح للبسوط بشكل عادي. 6 ناقص 2 2 ناقص 1. النتيجة هي 14/36. بقي هذا العدد 36 و18. أختزل، أقسم على 2، لكن هناك أظن خطأ في البسط. سوف أختزل وأجد إذا قسمت 14 إلى 2 أحصل على 7، وهنا قسمت على 2 أحصل على 18. أنا وجدت 7/18. نستعمل طريقة أخرى، وهي عندي 13/18 سوف أتركها على حالها، لكن 4/12 يعني هذا العدد أنا سوف أختزله وأضعه هنا بشكل مختزل. إذا 4/12
سوف أقسم البسط والمقام على 4. سأحصل على 1 هنا وهنا 3. إذن قمت فقط بعملية اختزال ل4 على 12. إذن عندي 18 مضاعف ل3. إذن دائما المقام سوف يكون 18. إذن سوف نحسب بالطريقة الثانية ونتحقق من ما قمنا بحسابه الآن. هذا الكسر لن يتغير لأني كأني ضربت في 1. سوف أضرب 3 في 6 كي أحصل على 18. هذا ما سأفعله في هذا البسط أيضا. إذن 13 ناقص 6 7. إذن بالطريقتين وجدت نفس العدد. إذن ربما هناك خطأ مطبعي في السؤال. سوف أغير هذا العدد 7 على 13 وأصل بخط. أدعم مكتسباتي. Je consolide mes acquis. Exercice 14. Je calcule ce qui suit. Ici, j'ai le même dénominateur. Je calcule directement 100. J'additionne ces deux nombres. Je sais que 25 plus 75 égale 100. 100 plus 600, c'est 700. Je vais simplifier par 100. simplifier يعني أختزل ب100. يعني الاختزال يعني أقسم هذا العدد على 100 وهذا على 100 أحصل على 7 على 1. La simplification par 100 ou par 10, c'est simplifier par les zéros. Alors comme ça, j'ai simplifié par 100. اختزلت ب100. Il me reste 7 sur 1 qui est égal à 7. 3 et 10, je dois mettre le même dénominateur, c'est 30. Je multiplie ce numérateur par 10 et l'autre par 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 6, 18. Je laisse le même dénominateur et j'additionne les numérateurs. 3, 12, je retiens 5. Et je vois est-ce que je peux simplifier cette fraction ou non. 30 sera simplifié par exemple par 10, le numérateur non. Par 2, ici j'ai 0, chiffre pair et 3 non. Je ne peux pas simplifier aussi par 5 parce que ce nombre 523 a le chiffre des unités ni 0 ni 3. Alors je vérifie la divisibilité. يعني أتحقق من قابلية القسمة. جربت على 2 على 5 على 10. سنجرب على 3. 30 est divisible par 3. Oui, mais ici, je vais additionner les chiffres. 5 plus 2, 7 plus 3, 10. 10 n'est pas divisible par 3, non. Alors cette fraction reste comme ça. Il ne peut pas être simplifié. L'autre opération, j'ai ici 10 et j'ai ici 100. Je peux mettre le même dénominateur 100. Je multiplie cette fraction par 10. En haut par 10 et en bas par 10. C'est-à-dire numérateur multiplié par 10 et dénominateur par 10. Et j'aurai 100, 100. Il y a une autre méthode. J'ai vu ce 0 ici. Je vais simplifier la deuxième fraction. Je vais laisser 87 sur 10 moins. Ici, quand je simplifie, c'est-à-dire je me débarrasse des zéros des unités. J'aurai 75 sur 10. Vous voyez qu'avec cette simplification, j'ai le même dénominateur. Le même dénominateur, je le laisse. Alors, 7 moins 5, c'est 2. 8 moins 7, c'est 1. Je peux simplifier cette fraction en divisant les nombres par 2. 12 divisé par 2, c'est 6. Ou 6 fois 2, 12. 1 nombre fois 2, 10, c'est 5. L'exercice 15, on a un rectangle de longueur 4 sur 3 mètres et de largeur 2 sur 3 mètres. Regardez la longueur et la largeur.
أعزائي التلاميذ، لم تتعودوا أن تجدوا القياسات على شكل أعداد كسرية، تعودتم عليها يعني أعداد صحيحة طبيعية. اليوم سوف نستعمل العدد الكسري على أنه عدد يأخذ به القياسات. Alors je calcule son périmètre en mètres. J'écris la règle du périmètre, c'est la longueur plus la largeur le tout fois 2. يعني أجمع الطول والعرض وأضرب الكل في 2. Longueur plus largeur le tout fois 2. Je vais effectuer mes calculs ici. Le périmètre est égal à la longueur plus la largeur le tout fois 2. La longueur, c'est 4 sur 3. En mètres, bien sûr. Je ne vais pas écrire mètre, mais à la fin, je vais écrire mètre dans le résultat final. 2 sur 3, mètre aussi. Je vais additionner ce qui est entre parenthèses. Je ne vais pas oublier fois 2. G3 et 3, c'est le même dénominateur, 3. Alors, je vais additionner 4 plus 2, c'est 6. J'écris d'une autre façon cette multiplication, 6 sur 3, sans parenthèse, fois 2. Quand j'écris 2, c'est 2 sur 1. Alors ici, on va faire la multiplication des fractions. Elle est plus simple que l'addition et la soustraction. Pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs. Et en bas, je multiplie les dénominateurs. 6 fois 2, c'est 12. Et ici, 3. Je simplifie. 12 sur 3, c'est 4. 4 mètres. Alors, le périmètre, c'est 4 mètres. La question B. Si on ajoute 1 sur 6 en mètres à la longueur et à la largeur de ce rectangle, je calcule le périmètre en mètres du nouveau rectangle obtenu. Alors, le nouveau rectangle obtenu, regardez, j'avais une longueur qui est égale 4 sur 3 et une largeur qui est égale 2 sur 3. Les nouvelles dimensions, la longueur sera ce nombre plus 1 sur 6. Et la largeur, c'est ce nombre plus 1 sur 6. C'est-à-dire, j'aurai une nouvelle longueur et une nouvelle largeur. Je vais effectuer mes opérations. J'ai 6 comme dénominateur parce que 6 est un multiple de 3. Alors, je vais laisser 6. Ici, 1 sur 6. 3 fois 2 et 4 fois 2, c'est 8. Alors, ici, c'est 9 sur 6. Je simplifie par 3. J'aurai ici 3 et sur 2. Ici, je multiplie par 2. Et par 2 aussi. J'aurai ici 4. 1 sur 6 va rester 1 sur 6. C'est 5 sur 6. Maintenant, cette longueur et cette largeur, je vais les utiliser pour trouver le périmètre du nouveau rectangle. Alors, le nouveau rectangle a comme périmètre longueur plus largeur, le tout fois 2. Je vais faire l'application numérique, c'est-à-dire je vais mettre la fraction qui est égale à cette longueur, c'est 3 sur 2. Plus la fraction qui est égale à la largeur, c'est 5 sur 6. Le tout fois 2. Je vais laisser fois 2. Je l'écris, mais je ne vais pas effectuer le calcul de la multiplication maintenant. Alors, 6 et 2. J'ai là le dénominateur, c'est 6, parce que 6 est un multiple de 2. Je multiplie 2 par 3 pour obtenir 6, de même le numérateur. Alors, j'aurai ici 9 sur 6 plus 5 sur 6 égale
J'ai le même dénominateur, c'est 6. Avant d'écrire cette fraction, je ne vais pas oublier fois 2. Le même dénominateur, c'est 6. 9 plus 5, c'est 14. Alors 2, c'est 2 sur 1. 14 fois 2, c'est 28. Et en bas, le dénominateur, je vais mettre 6. Ou d'une autre façon, je vais laisser les nombres décomposés comme ça. Et je vais simplifier 14 fois 2. Décomposer 6 pour obtenir 2 ici. 3 fois 2. Alors, je simplifie 2 par 2. Il me reste 14 sur 3. Alors, avant de passer à la question C, on va mettre les unités. La longueur qu'on a calculée, c'est-à-dire la nouvelle longueur, elle est en mètres. La nouvelle largeur en mètres aussi. Le nouveau périmètre, c'est 14 sur 3 en mètres aussi. Le premier périmètre, c'est 4 mètres. Le deuxième périmètre, c'est 14 sur 3 mètres. La question C, je calcule en mètres la différence entre le périmètre du premier rectangle et le périmètre du nouveau rectangle. Alors, pour calculer la différence, je dois effectuer une soustraction. C'est-à-dire, je vais prendre le nouveau périmètre moins le premier périmètre. Pourquoi? Parce qu'on a additionné 1 sur 6 dans les dimensions. Le premier périmètre, je pense, c'est 4 mètres. Ça, c'est le premier. Le deuxième périmètre, c'est une fraction, c'est 14 sur 3. Je vais comparer ces deux fractions. 4, c'est 4 sur 1. Ici, 14 sur 3. Je vais multiplier ici par 3 et ici par 3. Alors, j'aurai 12 sur 3 et ici 14 sur 3. Alors, j'ai même dénominateur. Ici, c'est inférieur. Alors, ma soustraction va commencer par la fraction la plus grande, c'est-à-dire 14 sur 3 moins 2 sur 3 qui est 4, moins 4, égale, je vais mettre le même dénominateur, 4 c'est 4 sur 1, ici c'est 14 sur 3, égale 3 ici, 14 sur 3, pas de changement, comme si j'ai multiplié par 1, numérateur et dénominateur, mais ici j'ai multiplié par 3, j'aurai 12 sur 3. 3 dans le dénominateur, 14 moins 12, c'est 2. La différence, c'est 2 sur 3 mètres.